वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, इकबाल खान कुंवर, इमरान अली खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, हमने अपने दुख का तो इजहार किया है प्रोग्राम में, लेकिन जैसे कि दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनसे हमारी बात होती है। सब अपनी गलती को तस्लीम कर रही हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इसके ऊपर अब डिबेट हो रही है, बात हो रही है। ताजिर तंजीमें क्या ये तहरीरी अहद करेंगी कि आइंदा किसी भी गैर महफूज इमारत में वो अपना कारोबार नहीं करेंगी? क्या हिकमत अमली, क्या लाहा अमल अपनाया जाएगा आपकी जानिब से? जी देखें मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों हमारे मैंने दोस्तों की बात सुनी और माशाल्लाह दोनों ने बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात की कि गलतियां जो हैं वो तस्लीम की हैं। तो दुनिया भर में तरीकाकार ये होता है कि जहाँ गलती हो जाती है किसी से या गलती के चांसेस हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि वहाँ गलती हो गई है, तो वो असूली तौर पे वो वहाँ के जो भी करता धरता है, मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो पोजीशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, वहां से जो कंसर्न लोग हैं वो रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, ओहदे से हट जाते हैं अनटिल या अनलेस उस वक्त तक जब तक वो मामला हल नहीं होता और जब तक शफाफियत का उनसा नुमाया नहीं होता। तो मेरा सवाल ये है कि अभी तक कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, कितने जी। लोगों ने अपनी लोगों को हटाया गया। यकीनन जुडिशनल चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्त, मैंने कहा ना कि मेरे आज नासिर हुसैन शाह साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी और इससे पहले गवर्नर सिंह साहब से भी एक दिन पहले मुलाकात हुई, तो दोनों के लिए हमने यही कहा कि जी आप कमेटी वो बनाए। या देखें, जानों का नेमुल बदल कोई भी नहीं है, ठीक हो गया जी, बेशक। जिंदगियों का नेमुल बदल कोई नहीं है। आप किसी को पैसे तो दे सकते हैं मगर जिंदगियां वापस नहीं ला सकते। आप तकरीबन 150-200, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मेरी अपनी एक कैलकुलेशन, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने वाल की वही मार्केट मेरी है और मैं क्योंकि कराची और सिंध को लीड भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी ये एनालिसिस है कि 200 से ज्यादा डेड बॉडियां अभी भी तकरीबन 150-200 की वहां पे मौजूद हैं। और आप उन बॉडियों को, तो इवन ये हालत है कि आप उनको देख नहीं सकते, मतलब उनकी हड्डियां राख और मतलब हड्डियां जो है ना वो आप बोरे में और इस तरह के प्लास्टिक के हम्म। शॉपर्स में भर रहे हैं। तो कितने ठीक लोगों है। ने रिजाइन दिया मुझे बताएं। ठीक तो है बात जावेद यह साहब, है कि मैं जी यही कहने सवाल, कहने ठीक है, कहने से चूंकि तो नहीं टाइम कम होता है, ना। टाइम कम है, आई एग्री, आई टोटली एग्री। ये सवाल मैंने भी कल अपने प्रोग्राम में उठाया था। इकबाल साहब सब बताएगा, अभी तक कोई इस्तीफा तो सामने नहीं आया। दुनिया की मिसालें हम जब देखते हैं, बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ऑन मॉरल ग्राउंड भी कोई इस्तीफा सामने नहीं आया। चले ये बात अपनी जगह, इस थाने में जो सिर्फ मातहत अफसरान हैं, आप समझते हैं कि उनको मुअत्तल किया जाएगा? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अगर वो डिटेल्स आप हमें बता दें। देखिए नबीना मेरी बहन, मेरे भाई, सॉरी इनका नाम मेरे जहन में नहीं है अभी, इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि पूरी दुनिया में जो वाकयात होते हैं लोग उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और जिम्मेदारी कबूल करते हैं अपनी पोजीशन को। लेकिन बदकिस्मती से बरसगीर एशिया में शायद ये रिवायत कम देखी जाती है, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, श्रीलंका में, यहाँ पर ये रिवायत कम देखी जाती है। शायद हम इस माशरे का हिस्सा है तो हमें हमारे यहाँ शायद ये कम देखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक अगर मैं गाड़ी गलत चला रहा हूँ और मेरे साथ बैठा शख्स मुझे कह रहा है कि आप गाड़ी गलत चला रहे हैं और मैं अपनी बात को तस्लीम करने के बजाय उसको मैं कहता हूँ कि जनाब नहीं तुम गलत बता रहे हो, तो मेरे ख्याल है कि हम दुरुस्त कर नहीं सकते। तो मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि जब तक हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते तो हम अपनी गलती को दुरुस्त कर नहीं सकते। ठीक है। यकीन कीजिएगा मेरी पार्टी के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर भी इस बात का शदीद एहसास है। इस वक्त सीएम सिंध ने इंक्वायरी कंडक्ट करवा दी है, जिम्मेदारान के इस्तीफे जो आपने बात की, शायद रिवायत इस बार पड़ेगी। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात करूं, ये रिवायत इस बार पड़ेगी। लोगों से इस्तीफे जो नहीं देना चाहते शायद लिए जाएंगे और जो लोग इस वाकये में सर, ये मिसाल कायम हमें करनी पड़ेगी, इस बार हमें ये मिसाल कायम करनी जो लोग, पड़ेगी। मेरी बहन, जो लोग इस बड़ी पॉजिटिव बात वाकये है कि इस्तीफे लिए जाएंगे, बड़ी पॉजिटिव बात की उन्होंने ये। देखिए इस वाकये में जिन लोगों ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है, आप बिलीव कीजिएगा, शायद मेरी बात आपको इस वक्त समझ ना आए या लफाजी लगे, हर आने वाले दिन के बाद इसके पन्ने खुलेंगे। ये इतनी सादा बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी सादा बात नहीं है कि जनाब एक दुकान में फूलों की आग लगी और पूरी मार्केट जल गई। ये इतनी सादा बात नहीं है जितनी हमें बताई जा रही है, ये हम देखे जा रहे हैं। मैं कुछ चीजों से आशना हूँ जरूर, लेकिन मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन खुदा न करे कि अगर ये कहें कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी नीयतें खराब है, तो खुदा की कसम ऐसा नहीं है। मैं जरूर ये कहता हूँ कि गफलत हो सकती है। देखिए टंबर मार्केट का वाकया हुआ, बुल्टन मार्केट का वाकया हुआ,
صدر میں امپریس مارکیٹ کا واقعہ ہوا, یہ سارے واقعات ہوئے, یہ ایسے واقعات ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں خود اپنے گھر کو آگ لگا دوں. اس گھر کو جب بھی آگ لگی ہے, اس کا خمیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے. ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے, ان کے ساتھ جو ان کے مدد کے لیے جو بھی کچھ ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, اور یہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے دریغ نہیں کرے گی. لیکن جو جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, اس کو ہم کوئی کسی طرح بھی اس کی جسٹیفیکیشن دے دیں, کسی طرح بھی لوگوں کو سیٹسفائی کر دیں. بالکل جو نقصان ہو چکا اس کا تو کوئی ریپلیسمنٹ, کوئی نعم البدل ہرگز نہیں ہے. بالکل, لیکن جب شفاف تحقیقات ہوں گی اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے گا تو شاید جو لواحقین ہیں, شاید ان کے سینے میں جو لگی آگ ہے اس وقت, شاید وہ تھوڑی سی ان کو ٹھنڈک پہنچ سکے یا بجھ سکے. کنور عمران علی خان صاحب, جی پروگرام کا ٹائم کم ہے, چونکہ ٹائم کم ہے سر پلیز ٹائم کم ہے. مجھے بتائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, کنور صاحب, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے تحت لانے یا فائنینشیل کیپٹل قرار دینے کی بات جو اس وقت کی جا رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جذباتی سٹیٹمنٹ ہے یا ایم کیو ایم کی واقعی مراد اس سے ہے, اور یہ کنٹرول بدلنے سے, انتظامی کنٹرول بدلنے سے جو ہے وہ حالات واقعی بدل جائیں گے, جانوں کا تحفظ جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھ لیں, مصطفیٰ کمال صاحب جو بھی بات کرتے ہیں نا, وہ کوئی جذباتی بات نہیں کرتے, وہ کوئی سولوشن سوچ سمجھ کے, ظاہر شہر کے میئر رہے ہیں, کامیاب ترین میئر, واحد وہ شخص ہیں پورے پاکستان کے اندر. ہی میں چیلنج کرتا ہوں, کسی پارٹی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس کو ورلڈ ریکگنیشن ملی ہو اس کے کام کی بنیاد پر, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ بات کر کیوں رہے ہیں, ہم نے صرف یہ بات تھوڑی کی تھی, ہم نے تو یہ والی بات کی تھی کہ اگر آئین میں ترمیم کرتے ہیں سیکشن 140A کے اندر, اور اس سے جو ہے وہ اختیارات جو ہے سٹی کے میئر اور ٹاؤن چیئرمینز تک منتقل ہو جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہم نے پہلی بات تو یہ کی تھی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے صوبے کی بھی بات کی تھی, ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر اگر انتظامی یونٹس اگر بہتر کام کو چلانے کے لیے اگر اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے, اگر اس طرف جانا پڑا تو یہ والی بات بھی کی تھی, وہ سیکنڈ آپشن ہے. ابھی یہ والا تو بالکل سمجھے ایمرجنسی کی کنڈیشن کے اندر آپشن دیا ہے نا, کہ جب یہ کوئی اور نہ کانسٹیٹیوشن میں اگر فی الحال اگر کوئی تبدیلی ہو سک رہی ہے, نہ ہی جو ہے آپ کو کوئی دوسرا سولوشن آپ کر پا رہے ہیں, تو کم سے کم وفاق اس کو ایمرجنسی کی بنیاد پر اس کو ترقی کرنے اور اس کو یہاں لوگوں کی جان بچانے, لوگوں کے کاروبار بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام تو کرے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے, کراچی پورے ملک کو چلا رہا ہے, آپ کو پتا ہے یہاں کا ریونیو. تو اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے, اس کو فلورش کریں گے, اس کو مضبوط دیں گے, اگر چارہ گائے کو آپ اچھا کھلاتے ہیں تو دودھ بھی زیادہ دے گی, ظاہر ہے وہ تو یہی وہ شہر ہے. بہت بہت شکریہ, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. کنور عمران علی خان صاحب, اقبال سانگ صاحب اور جاوید صدیقی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک کانورسیشن تھے. جو سانحہ گل پلازا ہے, خواتین حضرات, وہ کسی ایک فریق کی ناکامی نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی امتحان ہے. ریاست, سیاست, انتظامیہ سب کو عہد کرنا ہوگا, ریفارمز کرنی ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ پیر کو آپ سے ہوگی ملاقات نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.